اوكي سلام ያው ለመላ ህዝብና ውሽጣ ዓድ እንደገን ዘሎ ንሕና አባላትና ማራርሓን አርም 31 ኮር 310 እንደሓየሎም ንበሃል ያው ትማል ከም ዝፍለጥ ብዛዕባ አርምና ኾነ ኮርና ብሸፋቱ ጊላታት አብይ አሕመድ ፈረስ ሸዋውያን ዝዝረብ ዝነበረ ወይ ከዓ ዝውዛዕ ዝነበረ ሓሰት ብዕራይ ወለደ ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ንሕና ደለይቲ ሰላም ህዝብና ፍትሕ ክረክብ መሬትና ክነምልስ ንቃለስ ንላዕላውትና ንቃለስ ሰራዊት እንበር ናይ ኩናት ፀሓተርቲ ከም ዘይኮንና ያው ህዝብናውን አንድ ዓዲ ይፈልጥ እዩ ነገር ግን ሸፋቱ ካብ ምንታይ ተበጊሰብ እዮም ከምዚ ዓገርገር ዝውለው ኢልና ተዛረብና ይሓይሽ ሸፋቱ መሬት ትግራይ ናይ አብይ አሕመድ ፈረስ ኮይኖም ከባቢታት ወይ ቀበሌታት ወረዳታት በመሓዝ ያው አብይ አሕመድ ከም ከይፉ አብ ትግራይ ምርጫ ለኸካይድ መሬት ትግራይ ጎቢጡ ሒዙ መሬት ትግራይ ክሽወጥ እዚኦም ካብ በዓልና ካብ ማህፀን ትግራይ ተፈጢሮም ትማል ምሳና ብፅሑፍና ነይሮም ለምኸዓ ልውልቀ ጥቕሞም ኢዶም ተመራሲሑ ሕድኖም ሸይጦም ናይ ኦሮሞማ ብልፅግና መሳርሒ ኮይኖም መሬትና በመሓዝ ንሕና ከዓ መሬትና ዘይንቁርጠም ደቂ ህዝብ ዝኾንና ልኡኽ ህዝብ ንፍፅም ሰራዊት ስለ ዝኾንና ናይ አርምና ኾነ ናይ ትኮር ስብእና ብሸፋቱ ዝንካው ከዓ ዝድፈር ዘይኾነስ ካብ መዓልትና መዓልቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ላዘመነ ዝኸይድ ስብእና ላዘመነ ዝኸይድ ቁመና እና ዘመነ ዝኸይድ ተሓስባ ዝወነና አሃድ እዩ ለዚ ትግራይ ዝመስል አሃድ ኢና ንሃንጽ ዘለና ያው ንህነጽ ዘለና ዓርስናውን ስለዚ ህዝብናውን በዞም ሸፋቱ ዝደናገር ኣይኾነን እዚኦም ስቃይ ህዝብ ትግራይ ከናውሑ ለይትን ቀትርን ዝፅዕሩ ሸፋቱ ብምዃኖም ተረዲዩ ህዝብናውን ንዖም ግንና ከም ዘይብሉ ፃውዒት ላገበርና ተስፋውን ክገብር ከም ዘይብሉ እዚኦም ጦርነት ናፍቕቲ ስቃይ ህዝብ ትግራይ ከናውሑ ዝናፍቑ ሓይልታት ምዃኖም ተረዲና ያው ሕና ከም ሰራዊት ለህዝብና ለይትን ቀትርን ንፅዕር ንደክም ንህዝብና ተሰዊእና ህዝብና ክነብር ነፍቅድ ሓይል እምበር ብማንም ኢድና ዘይንህወ ከዓ ብማንም ብናይ ማንም ትንኮሳ زين الدناقص أهارو يقع سراويتنا كم سراويت تجري زفلت ناي سراويت تجري سبنا زيو سلازي تمارس توزع ناي حاسوت بقبعتي بخمسة خوينا بخورم عتيم زولة حاسة فتصوم نحنا أبوتنا أو قمنا نازلنا سلازي زيعات سلاتنا ناي مكرشات سعر موتهم يمزنا قرنا زلوا شنفتهم ناتقارو سلازخونا تخيلكم شفاتو ما لحوات نازلكم تجارو لمقع أنصارنا عفمز تخفتوا زلهم تخيلكم إيدكم مهاب لا هزو تجري كرتحت كلا هزو غاب ملاس نايلبامات دي آخر مخركم تزيد لجن أرمن سلاسة حادي كونه الزكورزي كورس لسبيتنا 10 سنة نحيلهم صنع من عرة هزو تجري مثل سوينا زوننا هادمبر بشفت هذا الدراجر ببروباغندا فرس أهارو يقع بلكالك عكاز زي الدمس أمام أهارو مخانو كنجلس أكون فوتو كم أولاد سن أمرار حان كورس لسبيتنا 10 سنة نحيلهم سلام سلام كبراتن فتواتن بيتسب دعامات ميديا ازي دعامات ميديا يوم نمدبنا لايك شير ناقبركم كتكتاتلونا عدمنا نزي چانل حدش زخونكم دمام سابسكرايب بمقبار بيتسبنا خونم نزي هلوكم هانات اي تبلوريئتم ابتي نرئتم وهابي كتحاد قلنا نعدمنا نتقابلنا ذلكم كل عينت دقف دمام كاب لبي نمسجن نابتي زحزنا لكم واناوي حابريتم كنحلف فلمام صبر زينام سراويت نصانت اورومو ننايفان نسو قومتي دقيموم سراويت نصانت اورومو اب ملا اوروميام نمرصا ابي تارجت زغبرم بزيكا امبولانس كابت مالي 21 غنبوت 2018 عامه مرت جميروم نزقصلو 5 معالتي ناي مكينا منقسقاس اگدام علاوي غيرلوم فنوز أوجهم نحمشت معلتي أجدا كاب النبن تكبراوي كاب زخون إنهم كلا أي معلتو أغطير لهم فتوات كبرات بالسبنا أبي أحمد مرز آخر كايديو بسرخ الزبل بتعمي النجاري يخين زلهم بزوح حبري زائزو زل حزي اتزوج زل حبريتام أبي أحمد مرز زكايد العدل بتعمي تسبب مخانو يوزجلس زلهم فانو متقعتو كحيل مخانو
ብፍላይ ኣብ ናይ ሎምን ኣብ ናይ ጽባሕን ምንቅስቃስ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ፋኖ እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ከምኡ ድማ እቲ መረፃ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዘይካየድ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ እውን ነዚ ናይ ፋኖ ስጉምቲ እዩ ደጊምዎ ዘሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ወጥሪ ኣትየሎም ከምኡ ድማ ሕዚ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ድሮን ሱዳንን ግብፅን እውን ኣብ ሰማያት ኢትዮጵያ ክዝምብያ እየን ተባሂሉሎም ብጣዕሚ መስጊ እዩ ንኢትዮጵያ ንኣብይ ኣሕመድ ንስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ሓደጋ ሒዙሉ ይመጽ ዘሎ እዚ ናይ ባዕሉ ዝተኸተሎም ናይ ጥፍኣት መንገዲ ሕዚ ናይ መወዳእትኡ ኣብ ዝመስለሉ እዋን በፂሕሎም ስለዚ ናይ ሱዳንን ናይ ግብፅን ድሮናት እውን ኣብ ሰማያት ኢትዮጵያ ክዝምብያ እየን ተባሂለን ኣለዋ ኣብዚ 2-3 መዓልቲ ማለት እዩ ክዝምብያ እየን ክበሃል ከሎ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ 2-3 መዓልቲ ምዃኑ ተፈሪጡሎም ከምኡ ድማ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ሻዕብያ ሰራዊት ፋኖም እዞም ናይ ዓፋር ዕጡቋት አንጻር ኣብይ ኣሕመድ ዝቃለሱ ዘለው ዕጡቋት ካልኦት ኣብ ጽምዶ ተኻቲቶም ዘለው ኩሎም ተቃለስቲ ሕዚ ምንቅስቃስ ክጅምሩ ምዃኖም ተፈሊጡሎም ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ መረፃ እዚ ኢትዮጵያውያን ዘይተቀበልዎ መረፃ እዚ 2-3 ክልላት ከም ክልል ዘግለለ መረፃ እዚ ህዝቢ ንምርጋጽ ዝግበር ዘሎ መረፃ ሕጋዊ ስለ ዘይኮነ እዞም ጽምዶ ፈጢሮም ዘለው ሰራዊት ወይ ተቃለስቲ ወይ ዕጡቋት ድማ ሕዚ ምንቅስቃስ ክጅምሩ እዮም ተባሂሉ ዘሎም ብጣዕሚ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ናብ መወዳእትኡ ብርኪ በፂሕሎም ስለዚ ግብኣተ መሬቱ ዝፍጸመሉ መዓልቲ ናይዚ ስርዓት እዚ ናይዚ ብልጽግና ዝበሃል ናይዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ገበን ጄኖሳይድ ዝፈጸመ ስርዓት ቁጽሪ ሓደ ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ስርዓት ግብኣተ መሬቱ ዝኣኽለሉ መዓልቲ ኣኺላላ ስለዚ እዚ ኩሉ ሕዚ ምንቅስቃስ ክጅምር ምዃኑ ይተፈሊጡ ዘሎም ከምኡ ድማ ብዙሓት ሓበሬታታት ኣለውና ብፍላይ ድማ ክወፅእ ዘይደለናዮ ሓበሬታ ኣሎ ብፍላይ ጽምዶ ዘበርክቶ ዘሎ ነገር ብዙሕ ነገር እዩ ገሊኡ ክግለጽ ዘይኽእል እዩ ገሊኡ ግን ብስራት ክንነግረኩም ኣብይ ኣሕመድ ትግራይ ነዳዲ ከይህልዋ ብጎረኣ ሓኒቑዋ እዩ ዘሎ ነዳዲ ተፈቲሕሎም ዓብይ ብስራት እዩ እዚ ክንገር ዝግብኦ ኢና ነግረኩም ዘለና ክንገር ዘይግብኦ እውን ካልኦት ብዙሓት ብርክት ዝበሉ ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ንህዝቢ ትግራይ ዓብይ ኣበርክቶ ክህልዎም ዝኽእል ይፍጸሙ ኣለዉ እቲ ናይ ነዳዲ ምእታው ግን ቀፂል ኣሎ ብጣዕሚ ብዝሐጉስ ነገር ብጣዕሚ ደስ ብዝብል ነገር ጥራሕ ብናይ ትግራይ በጀት ኣይኮነን ዝኣት ዘሎ ወይ ከዓ ብናይ ትግራይ ወፃኢ ጥራሕ ኣይኮነን ዝኣት ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ሓኒቑ ሒዝዎ ዘሎ ኢትዮጵያዊ እዩ ዝብል ህዝቢ እዚ ህዝቢ ትግራይ ነዛ ዘመናዊት ኢትዮጵያ ትበሃል ሕዚ ዘላ ኢትዮጵያ ነዛ ዓለም ዝፈልጣ ኢትዮጵያ ነዛ ዓለም ዝፈልጣ ዝነበረ ጥሚቲ ኢትዮጵያ ኣውፅኡ ናብ ምዕብልቲ ኢትዮጵያ ዘምፀአ መስዋዕቲ ህዝቢ ትግራይ ሓኒቑ ሒዙ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ካልኦት ሃገራት ግን ንትግራይ ናይ ነዳድን ካልኦትን ሓገዝ ክገብራ ጀሚረን ኣለዋ መን እዩ እቲ ሃገር ዝብል ኣብ እዋኑ ብዝምልከቶ ኣካል ክግለጽ ይኸውን እዮም ግን ብጣዕሚ ብዝሐጉስ ነገር ብርክት ዝበሉ ተሽከርከርቲ ነዳዲ ዝፀዓና ተሽከርከርቲ ማለት እዩ ናብ ትግራይ ምእታው ጀሚረን ኣለዎም ብጣዕሚ ዓብይ ብስራት እዩ እንኳዕ ደስ በለና እንኳዕ ደስ በለኩም ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ኣታሊሉ ዝወሰዶም ዕጡቋት ተጋሩ ኣምሪሑ ወገን ዛታ ደቡብ ትግራይ ጀሚርዎ ዝነበረ ውግእ ሰራዊት ትግራይ እንታይ ዓይነት ቁመና ከም ዘለዎም ብግልፂ ተመልኪቱሎም ሙሉእ ሰራዊት ትግራይ ይኮነን ተሳቲፉ ናይ ሓንቲ ኣርሚ ውሱን ሓይሊ ተሳቲፉ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝተወሰደ ግብረ መልሲ ድማ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ደንጊፅሎም ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሰራዊት ትግራይ ክዋጋእ ከም ዘይኽእል ዓቕሚ ከም ዘይብሉ በግልፂ ተረዲኡሎም እቲ ዘሕዝን ኣብዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኣብዘይ ምንም ኣጀንዳኦም ተታሊሎም ዝኸዱ ናብ ሓራ መሬት እናበሉ ናብ ዓፋር ከይዶም ናብ ካልኦት ከባቢታት ከይዶም ዕጥቅሪዕሎም ንስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ከገልግሉ ተታሊሎም ዝኸዱ ተጋሩ መስዋዕቲ ከፊሎም ኣለዉ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ክቡራትን ፈትዋትን ቤተሰብና ፎቶ ተላኢኹልና ኣሎ ናይቶም ስዋኣት ፎቶ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ንሕና ሞይቶም ክንብል ኣይንኽእልን ኣሕዋትና እዮም ደቂ ትግራይ እዮም ወለዶም ኣብ ትግራይ ኣለዉ ቤተሰቦም ኣብ ትግራይ ኣለዉ ስለዚ ኣዶ ትግራይ እያ ክትሓዝን በቲ ይኹን ኣዶ ትግራይ እያ ክትሓዝን እቲ ዝተለኣኸልና ፎቶ ንሕና ክነውፅኦ ፈቃደኛታት ኣይኮናን ደስ ኣይብልን ምክንያቱ ኣዶ ትግራይ እያ ትበኪ ካሊእ ኣዶ ይኮነት እንትበኪ ግን እቲ ዘሕዝን
أتي استخفل مسواتي بتعمي زحزن يكبرات فتوات بيت سبنا بهذه بعلم زجمروا تخصي سراوي تجري هذه ناب كاروت كبابتات مقصصر قصيل لهم بتعمي دس زبديو بتعمي زحقوس زينا أي كبرات فتوات بيت سبنا بتعمي عبيه نجار تسمع له مالتهم بركت زولو خبابتات ونحيز له سراوي تجري انتي كم زجبرهم زي تفلته مصر زي نجار زلايو سرعة أبي أحمد ون إذا مرت بهال كسب تحلف نسخة التعناقف أبتشين كسر زلهم بزعل زوج دايزي كناجر أجددن سراوي تجري من تا يستفاد عليه خافي بزح خاف ولا ذي يحس منهم بس كبريك خير نتي استجمر له وجه بصرة متقعتي بركت زبالو خافي حزوز متحدات بايلو نوع ودكت لزخونه بزعل زي كناجر أجددن جن أتي أبيت هذا له حق جن بزح ناجر مزرابي كعليو مالتيهم اوكي سلام ياو الملا حزونا وشت عاد ندغن زلو نحنا ابالاتنا مرارحان ارم 31 كور 3 سنه 10 3 ندحيلهم نبال ياو تمال خمس فلت بزعا ارمنا خونه كورنا بشفاتو جيلاتات ابي احمد فرس شواويان ززرب زنبره ويخا زوزع زنبره حاست بعراي ولده فصوم خاب حق زرحقن نحنا دليت السلام هزونا فتح خراتكم مريتنا خنا ملس نقالس نلالالوتنا نقالس سراويت انبر ناي كوينات صحاتر تخمز يخوننا ياو هزوناون عند عاد يفلط يو ነገር ግን ሸፋቱ ካምንታይ ተበጊሰው የም ኻምዚ አገርገር ዝውለው ኢና ተዛረብና ይሐይሽ ሸፋቱ መሬት ትግራይ ናይ አብይ አህመድ ፈረስ ኮይኖም ከባቢታት ወይ ቀበሌታት ወረዳታት በመሐዝ ያው አብይ አህመድ ከም ከፉ አብ ትግራይ ምርጫ ለካይድ መሬት ትግራይ ጎብቢጡ ሒዙ መሬት ትግራይ ክሽወጥ እዚኦም ካብዓልና ከም ማህፀን ትግራይ ተፈጢሮም ትማል ምሳና ብጽጥና ነይሮም ለምغዓ ልውልቀ ጥቅሞም ኢዶም ተማራሲሑ ሕድኖም ሸይጦም ናይ ኦሮሞማ ብልጽግና ሳርሕ ኮይኖም መሬትና በመሐዝ ንሕና ከዓ መሬትና ዘይንቁርጠም ደቂ ህዝብ ዝኾንና ልኡኽ ህዝብ ንፍጽም ሰራዊ ስለ ዝኾንና ናይ አርምና ኾነ ናይ ትኮር ስብእና بشفاتو زنكاوي عز الفرز يخونس كاب معالتنا معالتي خاب جيزة لا جيزة لازمنا زخير سبنا لازمنا زخير كمنا إن زمنا زخير التحاسب زوننا أهاريو لازم تقرأ مثل أهارينا نهنس زلنا ياو نهنس زلنا عرسناون سلازي هزوناون بزم شفات زدنا قراي خونن زيوم سقاي هزو تقرأ كنوحو ليتك أترن سعرو شفات بمحارب ترديو هزوناون نعام وقلنا كم زيولو أو عيد لا قبرنا تسفاون قبر خمسة يقولوا اليوم أورنت نافقتي سقاي هزو تقرأي كنا وحزنا فوق حالة مهارم تردينا ياو حنا كم سراويت لهزونا ليتن قطرن نسعر ندكم لهزونا تسوينا هزونا خنبر نفكر حيل مبر بمانم إيرنا زين هو يقع بمانم تبجي بناي مانم تنكسا زين الدناقص أهارو يقع سراويتنا كم سراويت تقرأي تفلت ناي سراويت تقرأي سبنا زيو سلازي تمارس توزع ناي حاسوت بقبعتي بخمسة خوينام بخورم عتيم زولة حاسوة فتصوم نحنا أبوتنا أو قمنا نازلنا سلازي زي قعد صلاتنا ناي مكرشات سعر موتهم يمزنا قرنا زلوا شنفتهم ناتقاروا سلازخونا تخيلكم شفاتو ما لحواتنا زوركم تجارو لمقعة أنصارنا عفمز تخفتوا زلهم تخيلكم إيدكم مهاب لا هزو تجراي كرتحت كلا هزو قام ملاس ناي لبامات دي آخر مخركم تزيد لجن أرمن سلاسة حادي فونا الزقورزي كورس سبيتنا 10 سلاسة نحيلهم صنوع من عرّ لهزو تقرأي مثل سوينا زوننا أهادنبر بشفت هذا الدراجر ببروباغندا فرس أهادو يقع بلكالك عكا زي الدمس أمام أهادو مخانو كنجلس أكون فوتو كم أولاد سن أمرار حان كورس سبيتنا 10 سلاسة نحيلهم سلام سراوي تقرأيون بعلم بزجمرلو متقعتي نابصر متقعتي تشغاغيرو أتي وصن حيلي ناي سراوي تقرأي ناي أرمي نحانت أرمي وصن حيلا تصاتيفو صار متقعتي بركت زبالهم عوتات حفيش اللهم كسكاب باترول ون ماري خلهم بركت زبالو عتقتات ون ماري خلهم سلازي اتا باترول اب سكرين تريو لهم ذا باترول زي ايا تماري خازلا كومود مام سراويت اغود مام سقوطا اتيوم متقعتي بموساج حزي حدشتي كابتات مقصار جميلهم لهم سراويت سرعه اثيوبياون مدم ساسم قصيهم لهم نتي ناي اثيوبيا مكلاكيا دمسيسوم دمام حزي 4
ከባብታት ተቆጻጽሮም ኣለዉ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ካሊእ ሰበር ዜና እዩ እዚ ዓብይ ሰበር ዜና ሰቆጣ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሰራዊት ኣገው እያ ውዒላ ዘላ ኣብ ዞባ ዋግ ኽምራን ከባቢኡን ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ኣንፈቱ ብምቕያር ሓዱሽ ገጽ ሒዙሎም ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ብዝበጽሐና ሓበሬታ ሰራዊት ኣገው ምስ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶም ብርቱዕ ውግእ ዓብይ ወተሃደራዊ ዓወት ኣመዝጊብሎም 4 ወረዳታትን ከተማ ሰቆጣን ተታሒዘን ኣለዋ ሰራዊት ኣገው ነቲ ዝተኸፈተሉ መጥቃዕቲ ብምክልኻል ብዝገበሮ ናይ ፀረ መጥቃዕቲ ስጉምቲ 4 ወረዳታት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥሩ ዘእተወ ክኸውን ከሎም ርእሰ ከተማ ናይቲ ዞባ ዝኾነት ስትራቴጂካዊት ከተማ ሰቆጣ እውን ሎሚ ኣብ ቁፅጥሩ ኣእትይዋ ኣሎ ኣብዚ ውግእ እዚ ብርቱዕ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንብረት ዝኾኑ ወተሃደራዊ መኻይን ማለት እውን ተሽከርከርቲ ከበርቲ ኣጽዋራትን ካልኦት መሳርሕታት ውግእን ተማሪኾም ኣለዉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናይ ትራፊክ ምንቅስቓስ ሙሉእ ብምሉእ እዩ ተዓፅዩ ዘሎ በቲ ካልእ ወገን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቋት ሓይልታት ነቲ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ መረፃ ንምትዕንቓፍ መጠነ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ዘመተ የካይዱ ከም ዘለው ይፍለጥ ነዚ ስዒቡ ሓይሊ ፋኖ ካብቲ ማሊ ጀምቢሩ ንዝቕፅሉ መዓልትታት ማለት እውን ክሳብ እቲ ምርጫ ዝዛዘም ኣብ መላእ ክልል ኣምሓራ ጽኑዕ ናይ መጓዓዝያ እገዳ ኣውጅሎም ብመሰረት እቲ ዝወፀ ወግዓዊ ፃውዒት ካብ ኣምቡላንስ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ሲቪል ይኹን ወተሃደራዊ ተሽከርካሪ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምንቅስቓስ ፈጺሙ ክኽልከል ምዃኑ ተገሊጹሎም እቲ ዞባ ብከቢድ ውጥረት ይሓልፍ ከም ዘሎን ወተሃደራዊ ሚዛን ሓይልታት እናተቐየረ ከም ዝመፀን ዘርኢ እዋናዊ ኩነታት እዩ ሓደሽቲ ምዕባለታት ምስ ወፁ ብቕልጡፍ ናባኹም ክነብል ኢና ሕዚ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ምናልባት ሓቂ ድሕር ዳኣ ኮይኑ ሰየ ዘብል እዩ ዕርቂ ክሳለጥ እዩ ተባሂሉ ኣብይ ኣሕመድ እውን ከም ዘየዋፅኦ ገምጊሙ ኣሎ ስለዚ ዕርቂ ሓቲቱ ብመንግስቲ ኣሜሪካ መንጎኝነት እቲ ዕርቂ እውን ክካየድ ተባሂሉ ኣሎ እቲ ዕርቂ ድማ ኣብ መንጎ ተጋሩ ምዃኑ እዩ ተፈሪጡ ዘሎ እቲ ኣብ መንጎ ተጋሩ ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ዕርቂ ድማ ንኢትዮጵያ እውን ዓብይ ጥቕሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ተሓሳቢ ተገይሩ እዩ ኣብ መንጎ ተጋሩ ዕርቂ ክግበር እዩ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ መንጎ ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ተፋሒሙ ዝነበረ ዝኸሓነ መሰረት ኣልቦ ጽልኢ ናብ ሓደ ጸቢብ መመያየጢ ኣጀንዳ ተቆሪጹ ናይ ሰላምን ዕርቅን መድረኽ ንምክያድ ኩሉ ምድለዋት ተወጊኑሎ ተባሂሉሎም حق انت خوينو دس زبليو ازي حابريتا زيغن بصيحنا لو ازي عرقي كايد يزبل حابريتا بصيحنا لو بتاع دس زبليو كبراتن فتواتن بيسبنا ازي عرقي مناسي مهران نغادو عبيت عدي مرحت هيمانوت زحاوس خوينو اب كتما مقلم كسالت يو تبايلولم ازي اب تاخيبا دمام نحوحتون ناي حقاونت افلطا كملسيو تباهللهم بتعم زقرميو ازي بصعنتو امريكا اي تباهلو زلهم بتعم عبي بسراتيو تغارو ناب حدا ما قد مصينا حدا خوينا انصار صلاتنا انغبرو قالسي احيلنا كنكيد زحغزنا ايو سلازي ازي ناي امريكا سقومتي نابزي زمصتلو ونتا تباهلو زلهم ناي ايثيوبيا مرغغعون اب منغو تغارو زلهم حادنت أتناخيرك كخون كم زخيل مبر تجارو ندحر لا تفلاليوم تجارو أب حدا ندحر أزي عسيلهم إثيوبيا ون كترجع عيد بزبل أبد من دم بمسحو نابزي درجازي بصح زلوا تباهيل لهم بتعمل عبي نجاريو ناي حوحات أفلت أون كملسي تباهيل لهم عبي نجاريو عبي بسراتيو كبرات الفتوات بيسران ندحر أزي حق خوينو مالتيوم نابز قصل حبريتها نحلف وشتاوي من نواس سراويت إثيوبيا جهري موت جنرال أسناكم زسفنا نايترت أرم من قصقاس مقتل برغادير جنرال أسناك أيتنو أب ملا سراويت بلتسقنا بفلاي دمام أب لعنوي مريحنة ماخلاي إزي مكبد من نواسن رعدن فاطر اللهم اتي في السامة سعيبهم كلهم نايت ماخلاوي إزي جنرالات بهوصوص ناب عدي سابا تتوي عمل لهم أب منغو أمزلو متأمان ناب 0% وريد لهم نتي جنرال أحلفو زهابو منيوم زبل حتو كصاب حزي ملسي بمسانو ننبع لهم كتفافؤن كتفاننون
ይውዕሉ ኣለዉ ውሽጣዊ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሓደ ጀነራልን ሓደ ኮሎኔልን ተወለድቲ ኣምሓራ ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት ንስኻትኩም ኢኹም ሓበሬታ ሂብኩም ብዝብል ክእሲ ጽኑዕ ወተሃደራዊ ክትትልን እገዳን ተገይሩሎም ኣሎ ጀነራል ኣስናቀ ተራ ውልቀ ሰብ ኣይነበረን ብምሉእ ሬጅመንት ተዓጂቦም እናተንቀሳቐሰ እዩ ብሓይልታት ፋኖ ተበሊዑ ዘሎ እዚ ብወተሃደራዊ ስነ ሓሳብ ክረአ ከሎ ናይ መከላከያ ጀነራላት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብሰላም ናይ ምንቅስቓስ ዓቕሞምን ውሕስነቶምን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተዳኸመ ዘርኢ እዩ ተባሂሉሎም ሓለፍቲ ሰራዊት ርእሶም ክከላኸሉ ኣብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ካብ በፅሑ እቲ ተራ ሰራዊት ብልጽግና እማን ብዝገርም ፍጥነት እናፈረሰን እናተበተነን ይርከብ እቲ ተራ ሰራዊት ብልጽግና ድማ ብዝገርም ፍጥነት እናፈረሰን እናተበተነን ይርከብ ናይ መሪሕነት ተስፋ ምቁራጽ ናይ ሰራዊት ውድቀት እዩ ነዚ ሰንሰለታዊ ውድቀት ብቀረባ እናተኸታተልና ሓደሽቲ ውሽጣዊ ሓበሬታታት ናባኹም ክነብር ኢና አብይ አሕመድ ስግኣት ነይቲ ኣብ ቀርኒ አፍሪቃ ክልዓል ዝኽእል ዘስካሕክ ኩናት እዩ ተባሂሉሎም ካብ ፍሉጥ መጽሔት ዘኢኮኖሚስ ዝተረኸበ ዓሚቕ ትንተናዊ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ዞባ ቀርኒ አፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ክትኸውን እትኽእል ሃብታምን ሓያልን ሃገር ንምህናጽ ዓብይ ድሌት ኣለዎም እንተኾነ ግን እዚ ንሱ ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ወጻኢ ፖሊስን ናይ ጂኦፖለቲካዊ ውልቃዊ ሕልምን ነቲ ዞባ ናብ ዘስካሕክ ዓብይ ኩናት ናይ ምእታው ዕድሉ ኣዝዩ ልዑልን ዘሻቕልን ኮይኑሎም ኢልዎሎም እቲ ጸብጻብ ነዚ ኣብ ቀርኒ አፍሪቃ ተንጠልጢሉ ዘሎ ናይ ኩናት ስግኣትን ናይ አብይ አሕመድ ስትራቴጂን ብኸምዚ ዝስዕብ ዓበይቲ ነጥብታት ተንቲንዎሎም ቀዳማይ ናይ ሓይሊ ምምጥጣን ዓቕሚ አብይ አሕመድ ንኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ ናይ ውሽጣዊ ቅልውላው ኣውፅኡ ኣብ ቀርኒ አፍሪቃ ቁጠባውን ወተሃደራውን ልዕልና ዘለዋ ሓያል ሃገር ክገብራ ይደሊ እዚ ድሌት ድማ ምስቶም ኣብቲ ዞባ ዘለው ጎረቤት ሃገራት ቀጥታዊ ናይ ፖለቲካውን ጸጥታውን ምስሕሓብ ይፈጥረሎም ካልኣይ ባህጊ ኣፍደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ናይ ባህሪ ኣፍደገ ዘይብላ ሃገር ምዃና ንምቕያር ኣብይ ዘለዎ ፖለቲካዊ ውሳነ ምስ ጎረቤት ሃገራት ብፍላይ ድማ ምስ ኤርትራን ሶማልያን ዘሎ ዝምድናታት ብዝኸፈአ መንገዲ ከም ዝበላሸው ገይርዎሎም ምስ ሶማሊላንድ ዝተገበረ ናይ ወደብ ስምምዕነት ንሉዓላውነት ሶማልያ ዝጥሕስ ብምዃኑ ነቲ ዞባ ናብ ሓድሽ ናይ ኩናት መድረኽ ኣእትይዎሎም ሳልሳይ ውሽጣዊ ቅልውላዋት እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ሓያል ውሽጣዊ ግጭታት ማለት እውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ኦሮምያን ትግራይን እናተሳቀየት እንከላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ግን ነቶም ዓበይቲ ናይ ህንፀት ፕሮጀክታትን ናይ ደገ ፖለቲካዊ ጽልዋታትን ቀዳምነት መሃቡ ንብዙሓት ዓለማዊ ተዓዘብቲ ነትዕቢቱ ዘርኢ ተገይሩ ተወሲዱሎም ረብዓይ ናይ ዞባዊ ኩናት ስግኣት እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማልያን ግብፅን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ኪዳን ምስሕሓብ ሓደ ናይ ዶብ ጌጋ ወይ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ እንተጋጢሙ ንመላእ ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ብሓባር ክዕኑ ዝኽእል ዘስካሕክ ኩናት ናይ ምውላዕ ዕድሉ ዘሻቅል ምዃኑ ተንተንቲ ይጠንቅቁ ዕጡቕ ሓይልታት ሱዳን ኣብ ከባቢ ቃይሳን ዞባ ሰማያዊ ኣባይ ሓያለው ስትራቴጂካዊ ከባቢታት ሓራ ኣውፅኡሎም እቲ ከባቢ ድማ ናብ ግድብ ህዳሴ ዝቐረበ ከባቢ 25 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ኣመሓዳሪ ቃይሳን ጀማል አልቃዲ እዞም ከባቢታት እዚኦም ቅድሚ ሕዚ ብዓመፅቲ አርኤስኤፍን ምንቅስቓስ ጆሴፍ ተውካን ብዘይሕጋዊ መንገድታት ጸጋታት ንምውፃን ስርሒታት ኩናት ንምምዋልን ዝተተሓዙ ሃብታማት ዕድና ዞባታት ምዃኖም ኣረጋጊጹሎም እዚ ድማ ኣብ ውሕስነት ሃገራዊ ቁጠባ ርእሱ ጉምቲ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ፈትዋትን ክቡራትን ቤተሰብና ብቐጻሊ ብኻሊእ ሓበሬታ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላምን ጥዕናን ተመኒና ሰላምን ቅሳነትን ንህዝቢ ትግራይ ዓወት ነቲ ጅግና ሰራዊት ትግራይ